Hey guys, welcome back to another French class. Today we're gonna learn how to describe people in French. So let's go ahead and start right now. Bonjour à tous, welcome back to Lingoni. I hope that you are doing well. Bonjour à tous, bonjour à tous. The topic of this video will be body description. We've seen like the body parts not long ago, so I thought body description would be interesting too. And in next lesson, we'll also see how to do like more mental description with some other adjectives. So to start with, let's see adjectives related to height and weight. So you would say, Height and weight. il est petit, Il est petit. or elle est petite. Elle est petite. So when it's for she and he, it's different. My God, dude, that's complex. He's short, she's short. Il est petite. Elle est petite. Careful with the neutral E, petite. Petite. Il est de taille moyenne. Il est de taille moyenne. And that would be the same with she. Elle est de taille moyenne. Elle est de taille moyenne. Average height, medium height. Il est grand. Il est grand, Nasal. il est grand, il est grand, il est grand. What? Sound. Il est grand. Il est grand. Mute D at the end. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Sounding D. Elle est grande. Elle est grande. Grande. Now the weight, le poids. Le poids. Le poids. Il est maigre. Il est maigre. Elle est maigre. Elle Not est easy maigre. to pronounce with the final GR, especially this R, French R, that has to be as soft as possible, but still sound. Il est maigre. Elle Il est maigre. Maigre. est maigre. Il est maigre. Elle est maigre. Elle est maigre. He's skinny. She's skinny. Written and pronounced the same. Il est mince. Il est mince. Elle est mince. Elle est mince. He's thin or slim. She is thin or slim. Written the same, pronounced the same. Careful with the nasal sound. Mince. 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 Il est gros. Il est gros. Elle est grosse. Elle est grosse. Elle est grosse. He's fat. She's fat. Elle est Il est grosse. gros. Final S. Il est mute. gros. Il est gros. Elle est grosse. Elle est grosse. Double S. Final E. My God. Pronounce S at the end. I'm not gonna lie to you, that's very complicated, dude. Elle est grosse. Elle est gros. Elle est grosse. Not very elegant to say so. So we say like That's definitely not very elegant. il est en surpoids. Il est en sous-poids. Il est en sous-poids. He's overweight. Sous-poids. Il est en surpoids. Elle Surpoids. est en surpoids. Il est en surpoids. What? Same expression for both. Bro. And for a baby, like I think it's chubby or something like that. You would Chubby? say, oh, not only for a baby actually, but I've heard it like more maybe for babies or kids. But I guess it works I mean, it's more of a cute way of saying it. also for someone who is a bit chubby. You would say potelé. He's a bit chubby. But I guess it works also for I'm a bit chubby. someone That's who is a bit stupid. I'm sorry. chubby. You would say potelé. Putle. Il est musclé. Il est musclé. Elle est musclée. Elle est musclée. Musclé. Musclé. Il est musclé. Il est musclé. Final E with the stress on top of it. Elle est musclée. Elle est musclée with Final double E. plus another E to mark like the feminine. Now, if we just focus on the face, you'll start with hair. So the hair can be so it's in plural in French. That's the first important thing. Les cheveux. Final Les X that you do not cheveux. hear. Les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Il a les cheveux Il a les cheveux courts. courts. Elle a les Elle a cheveux les cheveux courts. courts. Il a ou Il a court. elle a les cheveux Il a le. Oh, Mi- what? Bro, I'm actually getting very confused. I'm actually getting very confused right now. il a ou Il a où? elle a Elle a où? les cheveux Elle a les cheveux mi-longs. mi-longs.
Il a Il a ou elle a les cheveux longs. les cheveux And longs. Il est Il est ou elle est chauve. Elle est chauve. Bold, so that's why I switch from il a, he has, or she has long, short hair, to he is. In French, it's the same. He is or she is bald. Il est ou elle est chauve. Chauve. Then color-wise, there is two ways of saying it. You could say straight away, il est brun, Il est brun. Il est brun. or elle est brune. Elle est brune. Careful with the pronunciation. Il est brun, Brun. nasal. Dark haired. Elle est brune, close Elle est brune. you, Elle final est N brune. pronounced. Elle est brune. Il est brun, Il est elle brun. est brune. Elle est brune. And I perfectly understand that you mean that she is dark hair. You don't have to say il a les cheveux bruns or elle a les cheveux bruns. That works too, but it's not necessary. Just as much as you can say il est blond, Il est blond. elle est blonde. Elle est blonde. Or il a les cheveux blonds, Il elle a les cheveux blonds. blonds. Elle a les cheveux Il est blonds. roux, Il est roux. elle est rousse. Careful. Elle est rousse. Who is this one? Red haired. Il est roux, enfin Il est roux. X, elle est rousse, double S-I. Elle est rousse. Or il a les cheveux roux, Il a les cheveux roux. elle a les cheveux roux. Elle a les cheveux roux. Same, because I'm referring to the hair, so this time I don't need to change roux. The Roux, adjective roux. like goes with cheveux and not any longer with your subject. That's Il very est complicated. châtain, elle est châtain, brown Il est châtain. Elle est châtain. hair. Il est châtain, elle est châtain. Elle est Il a châtain. les cheveux châtains, elle Il a les cheveux a châtains. les cheveux châtains. Elle a les cheveux châtains. Now, il a les cheveux frisés. Il a les cheveux frisés. Frisés. Frisés, Frisés. very curly. Frisés. Or, elle a les cheveux bouclés. Elle a la cheveux bouclés. It's Bouclés. like, let's say, bigger curls. somehow. Bouclés. Elle a les cheveux, or il a les Elle a les cheveux cheveux ondulés. 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 Wavy. Wavy hair. Huh? Frisés, Goddamn. Frisés. bouclés, Bouclés. ondulés. Ondulés. And on the other side, you can have il a ou elle a Il a les cheveux les cheveux raides raides. ou lisses. Lisse. Straight hair. Pretty much the same. Lisse. Straight. Straight hair. Lisse. A little extra vocab, you could say il a or elle a Il a, or elle a, une queue de cheval. une queue de cheval. cheval, ponytail. Queue de cheval. Literally. Oh, the ponytail. Ponytail, queue de cheval. Les yeux. Il a ou elle a Il a ou les yeux elle a les yeux bleus, bleus, verts, verts, marron, marron, noir. noir. Il a ou Il a. elle a Elle a de longs cils. du long cils. Elle a les sourcils Elle a le sourcil fins et Fin. dessinés. fin et décimé. Il a les Il a sourcils les sourcils touffus. touffus. That's a nice word. Touffus. 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 Il ou elle louche. Elle, Crossed elle eyes. luche. Il luche. I could do that, but I don't want to. Cross-eyed. La bouche, eyes. Il ou elle I'm just so focused on trying to speak it that I don't even know what she's saying. Because I'm just trying to copy what she's saying, bro. Oh my god, dude. crossed eyes. I could do that, but I don't want to. Cross-eyed. La bouche, La bouche. il a une petite bouche. Il a une petite bouche. He's got a small mouth. A small mouth. Goddamn. Elle a une grande bouche. Elle a une grande bouche. Il Grande a les bouche. lèvres fines. Il a les lèvres fines. Elle a les lèvres pulpeuses. Elle a les lèvres pulpeuses. Ouais. Le visage, Le visage. Ah, le face. il a le visage rond. Il a le visage rond. Rond. Elle a le visage fin. Et elle a le visage fin. Il a le visage allongé. Il a le visage allongé. Il a le visage carré. Il a le visage carré. Square. Il a le visage. Let me go rond. back. Le visage. Le visage. Il a le visage rond. Il a le visage Elle a rond. le visage fin. Elle a le visage fin. Fun. Il a le visage allongé. Il a le visage allongé, which is long, or what? Elle a le visage fin.
Fun. Il a le visage allongé. Allongé. Ah, okay, that's long face. Il a le visage carré. Il a le visage carré. That's a bit visage allongé. Carré. Il a le visage carré. Carré. That's a bit weird. But Square face. Could be. Do I have a square face? le teint. La peau. Luton. Le teint. Luton? What? Could be. What's this? Le teint. Luton. La peau. La peau. Le teint pâle. Luton pâle. Pale. Pale. Le teint mat. Luton mat. Dark skin. Mat. Il ou elle est bronzé. Elle est bronzée. She's or he's tanned. Mm. Bronzé. And Elle est maquillée. elle est maquillée. Maquillée. Il a ou elle a des rides. Elle a des rides. Wrinkles. Elle a des rides. Des taches de rousseur. Des taches de rousseur. Freckles. De rousseur. Des cernes. Des cernes. For a man. Il a une moustache. Il a une moustache. Il a une barbe. Il a une barbe. Il est rasé. Il est rasé. Il est mal rasé. Il est mal rasé. He's unshaven. Like not properly shaved. And maybe one more thing for a man. Before he gets bald, we would say il est dégarni. Il est dégarni. Oh my god. That's very sad. Dégarni means Il est dégarni. he has little hair. Some are still there. Il est dégarni. Il est Elle dégarni. est dégarnie. Maybe a woman like a little bit old could be at some point dégarnie. You get less hair. Dégarni. Dégarni. Il est poilu. He is very hairy. Il est poilu. Poilu. Il est poilu. Il est poilu. Elle est poilue. Elle est poilu. Et enfin l'âge. Il est jeune. Il est jeune. Elle est jeune. Elle est jeune. Il est vieux. Elle est vieille. Il est vieux. Elle est vieille. Not very elegant. Il est âgé. Il est âgé. Elle est âgée. Elle est âgée. And that's all for today. I hope that you enjoyed that topic and that you've learned a lot of new vocab. As always, I invite you to check our app lingoni.com to get some more exclusive content, exercises, interactive exercises, vocab, worksheets, podcasts, and Guys, that was the video. Thank you so much. Oh my god, that really was complicated for me, but you know what? I love it. I really love it, man. To be honest, I just really enjoy learning this language, and it's just it's relaxing for me, you know. Although no one watches the videos, I still like learning it, and hopefully that if someone ever watches this video, I'm very thankful for you, and hopefully we can learn French together. And hopefully, if I ever go to French, which it's in my plans, of course, because I'm learning that because I also want to go to French and speak to people. We're gonna do some vlogs or something in there, just so we, you know, like we train the French language and whatever. And I am sure you guys are gonna love it, and I'm gonna love it too. So I think that's pretty much it, guys. Thank you so much for watching it. I'll see you in the next one. Bye. I'll see you later. Bye.